Giờ tao mơ. Có. Cam lắm. Khi phải cái khi banh đi. So hello guys, bye trong mấy. Khai cho nó cam không mấy đấy. Mà bike về vlog hay là nhà chính liên lạc với mình đi. So guys, tabo nó thay chân phone nó khả nó ang video men trong cái này. Giờ tao mơ. Có. Cam lắm. Cam system. RPM tao bari अब तो ताप होने गया है पर नो इंजन बेला ने इंजन बेला ओवर हीटिंग होई को एम हेरंग के नो बेजाल इंजन बेला तमना ओवर हीटिंग तो किसे किसा 4-5 किलोमीटर चाल म बाइस हैन पर 30-40-50 किलोमीटर चाल म है जंगता ओवर हीटिंग के ताव मोबिला तंग करे फोन होई नै गेना उ सांगो के कुलेन दाइना खा ताबो होई नै गेना ता बाहाय रगो को जे एबीएस दो ब्रेक तो मिया स्रामैना खा ब्लॉक खाइमालिया ओकलम ब्रेक स्रामैना खा so oi bes tap tam kiteng ke jong gang ke break kapi gang ke kerang mang thang ko pani bo ka solution mang kha mana ang nani kata youtube ang nani meni o je plate eba tar nos tong ke jong phai ngong ke konai break korom jago to kerang ma korom jago ta o mane lama ha me kreng pungai da ma ku jong koro inge abo tabuk nai neme se no ko e bes plate se ko kai bak dang ma kono kana e bak lai hi jang lai konai khorang bo Orang mau tamu kalau kena gini, mau kon jar nih tong sih, RPM besok sok jual nih gini kok, tahu kok, tahu nung, orang pernah gini, so guys naji, oi base plate sih, kokoi mokoi, ikon naji mau pura balik kiri, kok nuk sih jadi tong, omon jari kiteng, otak apa, nggak wasih sih kayak base kam kayak speed dong, jangan tanggo, so nggak tap soalnya pernah gini kan, kok break waktu sampai ke, so nggak tangganya arah pernah kan ta. Oh baik oh, din seram rek, dia problem kita rek, din balu rek, mana salah rek, break seraman pergi kau bes kiteng man, saya man kapur tunggu cong, wahai pano, mahai ngelakin semi ata, kau kau belum mahai, negatif, aku bes nih plate masalah ini, masalahnya kita alkan orang kena, tamani jangan matengan ke bes plate orang kena ta, tamale bes plate kau ingi ba. Tabo mobil bo nanya kan ater tongkering ke mana tahu na biar phone ini kan udah tongkering ke dalam atau nanti lagi tunggu bayi mobil dah le ini soal dua sos mobil ase ber ase ne kom ni dawi na kompon dia air filter lega hitu ko ni oh air filter ni mobil pada bala mobil ini nutun ini full nih dah eh आपने एक तो ध्यान ना काको आसे ना udah air filter lagi ना itu pare air filter kok guys dabo orang mobil ke puri tongodo dabo air filter selesai balo kana janam na air filter na ke semen cina as tu tunggu ko gan modeng kita elai overheat haji migrana akhirnya aku masuk hai ngale guys tabo omo je kulen ya da kulen da man ya tino bayang satu da ong da direct tam da no khai janam pumar saman kita abal kara khai man bla no to kulen botol tong ko kise se da o from ke tabo khai ne kana ja de no tham ke ba no ko ta ka je phun khai mar jen ja kulen ti phai ne engine pura ni ani mo to nge to asle to na ko geta pa pura overheating na ne ge di hai hop lagi sunya Gore diheli famous hoye jabe ga overfull agi to overfull na korle overheat hol hole ki re heat hoi da tutung ya las gorom ni ki re eto engine gorom je na gadi tam খাইনে মানে তো কমা বেগা লং খা টপলার চালাস না টপলার চালা কিটা এয়ার ফিল্টার আমাদের অপশন কি অভাব আছে আচ্ছা আউটলাইন আমরা দাম দিয়েছি পায়ে তো নতুন না কেমনে হইতে পারে আমি তো বুঝতাছি না রে এটা কি বলি ওই পুরো জল ও মাগো গরম না পুরো জল এই রে
হেই ধরস না আচ্ছা বার গরম না আচ্ছা কি রে এটা কি রে হইছে জল কি হইছে না ডুয়াই আপনি হুক করতে ডুয়াই স্যার কি জি কি বলে হই যারো আমি পুলিশ দুনিয়া কাড়েছে কি আওয়াজ হচ্ছে এ একটা বটল দিয়ে হবে নি এটা দেখলে ডুয়াই না তারা তো এমনি দোকাইছে এক তো এখান থেকে কাম টাম খাই না তো হনা গেতে যা মিলাং সুকা থুই বাইক নি বাবা কে বিতাইছি ওই তো গাইস আবো মন কোলেন নো তো সাকলাই বাইকা দাব katalang kulen pajak tong da pro sudo amor siana ta injin start di kulen dana bubro de oi hanor top up sing khairu ang sami angam tero lenden kore tabu danai সবাই যাইছে নি টাকা ভাই এটা বেস প্লেট বো কক ইনকার তাহান সব নি ভাই মানে মানে শোপিস নি বাগে আবো থেবা যাক বলাই বেস প্লেট আর কোন ব্রেক ব্রুক করে বেস নি থেবা আর স্লাইড থেবে রওয়ানটা হাডা কম্পিউটার ইয়া ton আর করো আর তন্ডে মখরা আর তন্ডে ওই দেখো কত দূর আছে দেখো আসেনি একজন লাগবো সাল্লা কুলেন কম নাই তাকে পানি থামাছে ডাইরেক্ট বেসং নারি প্রাইস 350 নারা kata tahu mata sini abang lihat apa itu segering ke apa ke 130 deh sih matro kamu nanya kena mau tapi sudah engine tuh yang kayak refill tarong ini kamar kasih nih ya asal saya kasih nih aja guys apa ini nasi misal baik kok pura hasan ibarat baik kau brake seram mana baik kau brake oil ropai mana baik tahu kulen pai mana baik yes anjir baik din tiap santan nasi tongku mah Jangan tong lihat mau tipe kisi kotor mau ama. Kau hanya mau kakak ini dan berahan cek saya kau betul dong hanya mau buruan party kecilan kau kau saya ni ya. Kulen dah jong kau. Kulen dah baik selalu ni anu. Oh, hah? Ini boleh original कोई हमारे दे दिसे জল নে করে দে এ সায়া তাক নিচে দিয়া আমি খাই দিদি মা শালা বার আর না ধরে মারে আর দিব ए डा आरपीएम था बारे की रे बिसल्या आरपीएम निजे निजे बारे 3000 मजे গরম এটা এটা গরম তো বুকনি দে ডোবু দিকে kamu mau je kulanya kamu tuh selesai kewa best plate sana mah murah mayak kujang mani kamu tahu kali hari ini orang kena mani tahu kan next video malah